land filling permission which is availed from GPPDA. Now this is gone with respect to the award which we had got in 2005 award. This is the award. This is the award what we have got in 2005. But some of the farmers are saying that in 2007 they got a letter from authorities that the land will belong to the farmers only. So no, it is false. There was a representation from the farmers. ते एक्विजिशन ड्रॉप करचे म्हणून. सो आमी कितें केलें फार्मरांचे आमचे न्हू. सो आमी तें प्रपोजल BDOक धाडलें. सो BDOक सांगलें तें प्रोसेस कितें आहा तें कर म्हणून. दे सेड वन्स द अवॉर्ड इज डन इट कॅनॉट बी कॅन्सल्ड. द लँड बिलोंग्स टू द गव्हर्मेंट. सो गव्हर्मेंटाक लँड हांवें ती एक्वायर करूं ना. लँड एक्वायर केला आमची पंचायत घराक लागून. आयज पंचायत घर आमच्या तालिगांव ना. कित्याक ना? आमी रावता बेजमेंटान. आमी ऑफिस करता बेजमेंटान. सो हियर वील बी आर पंचायत घर विथ ऑल द एमेनिटीज वॉट द पीपल ऑफ तालिगांव वॉन्ट्स. Possession letter is here. Along with the two witnesses also. Possession letter is here. Okay? Possession letter is here. Possession certificate is here. Possession certificate is here. Possession certificate is here. Because I want the people of Taligaon to know that we are doing this for Panchayat Ghar. It is not anyone's private property to accuse. आयज फकत हिंगा एक्विजिशन जाल्लें आसा. As a Sarpanch and as a authority, I am speaking on behalf of the people of Taligaon. Last Gram Sabhak आमी meeting घेतिल्ली. Last Gram Sabhak ही सगळी आशिल्ली. 14 फेब्रुवारी ग्राम सभा घेतिल्ली आमी. आनी ग्राम सभाक कितें हांवें हें केल्लें रेजोल्युशन लोकांक सांगलेलें की पंचायत घर आनी मार्केट कॉम्प्लेक्स येता म्हणून आमचो तालिगांव मार्केट. तेन्ना कोण एकट्या मेंबरान सांगलें की हें घर पंचायत आमची कम्युनिटी हॉल मोडचें आनी वर्टिकल वयचें म्हणून. दिस इज वॉट ही हॅज सजेस्टेड बट दिस इज वॉट वी वॉन्ट टू डू. So process is completed, everything is in our possession and we have gone ahead with the filling. Now the next stage is we are planning the Panchayat Ghar. Letter of Comunidad to acquire that land. And this land belongs to the Comunidad. आनी हांव रिक्वेस्ट करता कम्युनिटीची पयशे आतां आहा ती सगळीं हांकां हावस करची. हेज्याच फाटल्यान कित्याक लागता? सगळीं हावस करूंक लाया. आनी वी आर देर टू सपोर्ट. वी वील बी सप्लायींग एवरीथींग वॉट द फार्मर्स वॉन्ट एंड वी आर डुईंग इट. अमाउंट इज ऑल्सो डिपॉझिटेड. सी क्लेम जावना वो घेवना तेणी कित्याक ती म्हणूंक लागली कितें इट इज लेस मनी दॅट टायम. तेन्ना एक्विजिशन प्रोसेसान कितें आशिल्लें तें तांकां मेळलेलें. some farmers saying that compensation मेळोकच ना. ते एक्झॅक्ट सगळें पळय हो तियात्र करता पळय तो न्हू तें इलेक्शनाक लागून करता. डेव्हलपमेंटाक त्रास करिनाका. हो तियात्र इलेक्शनाचो. because she is a ZP candidate. Let us fight as ZP candidate with the people. People will decide. Don't mix up my development. We said we are broad in mind what we want in Taligaon. This is people's demand. आयज लोक कितें म्हणटा पंचायत घर येयल्यार आमकां बरें. आय एम हॅविंग पंचायत घर विथ अंडर वन रूफ ऑल दीज एमेनिटीज. पोस्ट ऑफीस आयज तुका फाल्यां थिंगासर हेल्थ सेंटर आसतलो. फाल्यां इलेक्ट्रिसिटी आसतलें. सो यू डोंट नीड टू गो स्काउट अराउंड इन डिफरंट प्लेसीस. सो इट विल बी अंडर वन रूफ. So what is wrong? I am asking these people who are agitating. 4-5 people are agitating. That's it. So what does that tell? There is a residence of 30,000 people. आपल्याक जाय पळय तांचेच व्हिडिओ काडटा आनी लोकांक दिता. See, I don't want that people should be harassed. I want this thing to be completed and we will complete it in the 5 years term what we are working for. We are working for the people of Taligaon. And if they have any issue regarding this, there is a right forum, they can challenge it.
थँक्यू व्हेरी मच हे मातशें दाखोवन दवरलें. हे तेंचो रिक्वेस्ट. त्यांनी एक रिक्वेस्ट दिल्लो तो आम्ही फॉरवर्ड केलो व्हिडिओ. आमचो पंचायतीचो न्हू तो. इट इज देयर. दिस इज देअर रिक्वेस्ट. And subsequent. आनी सबसिक्वेंटली सबसिक्वेंट आम्ही रेझोल्युशन घेतलें पंचायतीन बाबा दिस इज पंचायत घर फॉर द पीपल ऑफ तालिगांव. आनी ग्राम सभान हे आणि डिसायड केलें. ग्रामसभान डिसायड केलें बाबा ते लेटर विड्रॉ करचें. विड्रॉ करचें म्हणून. सो आयज पळय कितें मिसरिप्रेझेंटेशन करता पळय तें करचें न्हू. आय एम रिक्वेस्टिंग देम. आनी थँक्यू.